তিনি মুখ্য উদ্দেশ্যকা সারা ত্রিপুরার জন্য তিনি অবজারভার অর্থে সাংগঠনিক সংগঠন ব্লক লেভেল তারপরে ভিলেজ লেভেল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অঞ্চল শহর আগরতলা শহরनि आन्दाराव आमथै ब्लक दङ साংগঠनिक ब्लक कन्स्टिट्युएन्सि वाइज अरो जेबो जोंनि बुद्धिजीवी दं जों संगठन बाय जगाजग बिच्छिन्न आबनो मानसुगै जोंनि ग्राम अञ्चलनि फोथाराव আগরতলা शहराव जों ब्लक भित्तिक संगठन गायनाय चलारामनिबो गायजेननाय बोरिरावबो गायजेननाय जुगावबो गायजेननाय अब डेट अलरेडी फिक्स खायजाक खानाव गायनाय हलरावबो गायजाक अदालकै जोंनि सुप्रिमो महाराजा गमियाव साका अब दा आस्ते आस्ते गायबानो सिगां शहरबासि बाय একটা গেট দোকানে খাইগেনা আলোচনা খাইয়ে কমিটি আমাদের মালিক তিনি ও আয়োজন কিন্তু মিয়া ফ্লাইটনি অঙ্ক মাঝে দিব খেয়ে থাকা অবলিগেশন হন্নাनै চিনি যোগাযোগ কিছা বিচ্ছিন্নতার কারণে তিনি মাস গ্যাদারিং খাইनाय आरो मिसिं ससियेल डिस्टेंसिं मेंटेन खालामनांगौ आरो न' फलो खालामनांगौ आबां बागै जों उत्साहनलि आसो बरफ मोननांगौ तखन बुवाग्रायनो जे फाइल आसु बायपाना যত বাইর মালাইনা উদ্দেশ্য একটা না চিনি বড় কমিটি গঠন খাইলে পায় কমিটি গঠন খাই মানে ওগুলো কমায় ওয়ান সব প্ল্যানিং প্ল্যান তো শহরবাসী খুব কনসাস শহরবাসী সুশিক্ষিত বড় তো গাই চিনি फाइनाय सावल चलत ग्रेटर त्रिपुरानि आन्दोलन होनाय ग्रामनि बरफ फाइ उपस्थित दङ आन्दोलन खेके शहरनि बरफनबो अंखरिनानै जोंनि उद्देश्य दं এবং जों दिनै एडिसिअ क्षमता फाइना हाय शहराव पुर निगमनि निर्वाचन दङ जों जुदि सुसंगति दंखाय अरब जों मावजोबनाय दा সংগঠনের উপর নির্ভর করে ada greater tribunal bom hai andolon to kawang andolon to bom hai आंदोलन तो ग्रेटर ट्रिब्यूनल बगित अपोजिशन एजेंडा उइला एजेंडा जोंहाबो ग्रेटर ट्रिब्यूनल नर्थे दाबो शुद्ध एडिसि एरिया मिसिंनि चिनि तिब्रासा दफा आव सीमित बाकी आउटसाइड एडिसिअ जे दं ओ तिब्रासा रंगबे संतामो वाजुकाबा और लगे जों ग्रेटर ट्रिब्यूनल आउटसाइड एडिसि दं तिनि जारा दं बंगनाबो जों चिनि संगठन सामिल खाय ओतका सुनो लोकरो कमाय का सुंगो ग्रेटर ट्रिब्यूनल मैप पुसक जाते मैप नहीं सुंगो आमो ग्रेटर ट्रिब्यूनल जेखाने चिनि जनबसति दङ जेमन আগরতলা सिटी अब रिजार्व বাইরেও दङ हाताराव दङ जों बंगनाव सुजुग सुबिदा থেকে বঞ্চিত खायनानै जों नाया बर'आव सुजुग सुबिदा बर'नि अधिकार बंनि राइट मानथं आबो चिनि तिब्रा मथानि लक्ष्य যে এডিসি অলরেডি বাইরে দङ एडिसि सिमिया आउटसाइड स्टेटआव दङ आसामाव दङ मिजोरामाव दङ अबहाय त्रिपुरानि फादाराव दङ जों त्रिपुरा जों आगेनि आमेनो तो जों दाबो आबादखौ गोदानसियाव आयगा तो बांलादेशआव दंले अब आंतर्जातिक बेपार किन्तु चीनी इस्यु चीनी मजे दाबि म इस्यु जों अरन থেকে चीनी सुप्रीम सह नो कम्प्रोमाइज
जों सुब्रमण्यम कवैनो जोंनो दिनै प्रतिज्ञाबद्ध no compromise. Kata kehese semua, kita tipulan mama pada barang barang kudu jatuh sih, jadi mana yang pusat syukur bisa ini. Greater Tibulan orth ko mon hole শুধু গ্রেটার ত্রিপুরার নিয়া সিএবি তার বগে আন্দোলন খেতে কাবা সিএবি ফাতাং বড় সুবিধা নাই তো হয়নি তো जोंहा সিএবি আন্দোলন মাখাই angka जोंनि সিএবি আন্দোলন খেতে আনি সিটি বিষ্ণু তমনাই বাগিতে তাওয়া চোকাবা আর বগে তিনি শহর আগরতলায় শহর টাউন কমিটির দরকার ও টাউন কমিটি শহরনি ববা এরিয়া রকমই খাইজানাই তারপর আপাতত তো আপাতত দৃষ্টিতে লোক কৃষ্ণনগর বাইরামনগর পাকুমলাই জানা আরো হচ্ছে সংগঠন নাই আগরতলা হিন্দি খাইছে খেলিকা কনস্টিটিউয়েন্সি বনামালিপুর এই নন্দননগর হাই খয়েরপুর 바다가 레디오도 가वर 없나 제일 놓고도 아니면 세려워 좀 거리 봤더니 이렇게 나는 마타이나니 제일 놓고도 저 아마 앞서 거꾸로 saya একটা দল যখন খেলো যত জায়গা মাতাইনানি ওয়ান ছবি দেখে আবো এরিয়া আবলে আগামী বছরে খাইনিয়া जों নাগেনা অরনি লোকরক বাই যে পার্মানেন্ট বাসিন্দা বরং নেতৃত্ব রেনায় বরং সংগঠন খেলায় বড় ভাই সালাইয়া খায় সিদ্ধান্তটা ডিসকাস খেয়ে তিনি তো গেট টুগেদার जों সুপ্রিমো তাম সারছে নাবো খানা করে না ini lor sabta mando kaya অর মানজাকে আং একজন অবজারভার হিসাবে অর চংজাগো অব আং অরনি লোকাল ইয় তুমথম করি উমথম যত সহযোগিতা সরকার নরন্ন অর্গানাইজ খেতে নরন্ন ডিউটি আবার 15 তারিখ ফিক্স তো মানে হল বুক খাইজাক ঠিক খাইজাক মেয়া চিনি সুপ্রিমো ভাই সবাইকে আবার ক্যান্সেল খাইয়ে গেট টুগেদার খেয়ে কমিটি গুলো খেয়ে ওভার শুনতে